Hello, सबके वेलकम करी आसे मोहन लगा चैनल दे आरो आजी लगा वीडियो तो नागामिस लगा वीडियो होबो होले भी कंटेंट तो मोय काली इंग्लिश परा हालिसे ना इतु लगा कंटेंट ही होबो दे नागामिस परा कोबुले आसे इतुई अलग होबो तो कोनो मानुहन तो नागामिस परा भी हुनिबुले मन होई থাকিবो तो ना इतु कारणे मोय नागामिस परा बनाई आसे तो आजी तो मोला मोता तो नाय अच्छा तो कोनोबा खान्दो इंडिया दे तो नॉर्मल आसे ना ओलिबी जर्मनी दे तो नॉर्मल নহয় येते तो जर्मन खान कारणे तो नॉर्मल নহয় ताहान कारणे तो ना इनगाना मोहन कारणे तो इखु নহয় मोहन तो इने करेन गाना तो इतु लगा पॉइंट्स भितर दे मोय अलप कोबो दे तो नंबर 1 तो की आसे कइले मोहन इयरिंग हाले तो ना तो बच्चा टाइम बरा बच्चा खान्दो जन्म होइगिना 3 महीना होइसे कइले तो इने कांदो छेंदा कुरी दिए तो मोहन तो इंडिया दे तो ना किले माने एक बार बच्चा बरा सामान थोड़ी बुले होइले तो ताहान ताना तानी कुरिबो तो सामान थोड़ी बुले ना जाना टाइम दे बरा इयरिंग दो हाली दियाई ভাল আছে इनका कोई गिना इयरिंग हाली दिए तो होले भी जर्मन खान्दो इनगा नकरे ताहान दो मोहन इंडिया दे थाका टाइम दे भी इमान क्वेश्चन हुदिसे सब मानु बरा दे एस्टर के किতিয়া इयरिंग लगाई दिबुले आसे बिशि क्यूट दिखिबो तो इयरिंग हाली दिबि ना इनगा ना तो মই কইছে মই কারণে তো একু নহয় কিলে মানে মই বি বাচ্চা টাইম বারে হালিছে না মই না জানে কিতিয়া হালিছে তো ওলে বি তালাকা পাপা বারা না মানে ইনকা কই দিছে না কিলে মানে তালাকা পাপা বারা মানা নাই নকরিব কিলে মানে মহান তো জার্মানি তে তো ইনকা তো নকরে বাচ্চা খান কিতিয়া 6 ইয়ার্স ইনকা হবো তাখান বুঝি যায় আর তাখান নিজর বারা কই ও মই বি ইয়ারিং লাগা বলে মন আছে ইনকা না তো তাখান কিতিয়া কবো দু টাইম দে হে বানাই দিব নহলে তো मोहन खुशी तो नकरिबो बच्चा खान लगाई खुशी आसे इनगा ना तो येदे तो नकरे तो इदु कारणे तो मोहन इंडिया ते थाका थाम दे तो सब मानु इयरिंग लगा बच्चाई थाकिसे दे सब मानु लगाई किना थाकिसे आरो एस्टरी लगाई किना थाका नाइ ना अलबि मोहन किতিয়া जर्मनी दे आइसिले कोन भी इयरिंग लगा देखा नाइ मोय बच्चा खान ना कोन भी इयरिंग ना येदे तो इतुई नहै किना बच्चा खान लगा जुली भी नाकाते येदे तो सब बच्चा खान भी जुली लंबा लंबाई आसे आरो मोहन जगह दे तो की कोबो बच्चा टाइम दे तो जुली खान तो बेसी पतला पतला आसे इतु कारणे शेव करिले नतुन उलाइले तो इने मोटे मोटे जुली उलाय आरो जुली भी मस्त होबो फाल वाला उलाबो एनगा कोइ किना शेव करि दिए तो ना মই जाने मोहन लगा फ्रेंड्स लगा बच्चा खान भी इंडिया दे थाका टाइम दे तो इने छुकरी खान भी ना शेव करि ना आया जुली भी नाइ दो शेफ करि किना থাকিছে তো এস্টার লাগা পাপা তো ইমান আচৰিত না আয়া কিলে शेफ কৰি দিয়া আছে আয়া কিলে ইনকা সুন্দর আছে আৰু কিলে ইনকা বানাই দিয়া আছে शेफ কৰি কিনা ইনকা না তো येदे तो কোন বি शेफ বি নকৰে ইনে বাচ্চা খান বি না চুলি লম্বা লম্বা ৰাখে দে আৰু নাম্বার 2 তো পয়েন্ট নাম্বার 2 তো কি আছে কইলে মোহন তো ইনে খুশি খুশি জায়গা দে রখে তো না ইন্ডিয়া দে তো হলিবি येदे तो গাড়ি খান হইলে বি রখিবুলে লাগা জায়গা আছে কোতে রখিবুলে জায়গা আছে তাদে রখিব ইনগা না ইনে রাস্তা দিয়ে রখিবুলে না পারে কিন্তু মানে ইনে রাস্তা দিয়ে ইনগা স্টপ করিলে ট্রাফিক তো জাম হবো নহলে অ্যাক্সিডেন্ট খান বি হবো পারে তো কিলে মানে জার্মানি তে না গাড়ি খান বেশি স্পিড পারা চলাই তো মহান ইনে রাস্তা খান দেবি স্টপ করি কিনা মানুকে বি পিক আপ করিবলে বি না পারে আর ইতুই নই কিনা বাস খান ট্যাক্সি খান হইলে বি রাস্তা দে বারা মহানকে পিক আপ নকরিব মহানে যাই কিনা বাস স্টপ কই কিনা আছে না তাদে যাই কিনা বাস কে রখিব লাগে আর বাস হইলে বি মহানকে তাদে বারাই নামাই দিব মহান খুশি খুশি ও মই লাগা ঘর ইতো আছে তাদে রখি দিবি কই কিনা তাহান না রখিব না মহান লাগা ঘর পার করিলে বি কোদে রখিবলে জায়গা আছে তাদে রখিব এনকা আছে বেশি আলাগ আছে সিস্টেম তো ইয়াদে আর নাম্বার 3 তো কি আছে কইলে মোহান তো ডাস্টবিন গান হইলে বি জামা করি কিনা ইতু পিছে দে ইনে ঘর কিনার ফালে যাই কিনা জ্বলাই দো নিজর জ্বলাই দো না ডাস্টবিন খান ইনে নিজর জ্বলাবো নহইলে তো মোহান কম্পাউন্ড সাফা করা টাইম দে হইলে বি ইনে
kheti khan sapa kora time de hoile bi garden bagan khan sapa kora time de hoile bi ine jui jolai gina bagan khan sapa korin gana moi bi bishi bhal lage itu to jui jolai gina ine bagan khan sapa kora to na noile kiba pata khan gira time de charu mari gina itu khan bi jui jolai gina kiba kore na jui jolai loi na pata khan jalai loi na olibi yete to inga no hoy na yete to bishi to jui hoile bi ine kuribule na pare yete to allowed nai to dustbin khan hoile bi alag alag dustbin ase to plastic hala laga alag ase paper hala laga alag ase aro kiba ki kobo khalwa khan bachya khan laga dustbin alag ase aro dusra to tissue paper khan ki halia laga bi dustbin alag ase ingana alag alag ase to inga ase na dustbin alag alag ase to mukhan dustbin de halibule laga ingana jui khan ine jalabule na pare inga ase yete to allowed thi nai kile mane air pollution hawa khan bi tu plastic khan jolai le do na gon khan hobo hawa de bi kiba hobo do na to itu khan bi allowed nai ole plastic jola do bhal nai de plastic khan jola do itu biya ase health karne hoile bi na bishi biya ase to aro dusra point do number 4 do purana saman khan na purana saman khali hua khan khali bottle khan suppose shampoo laga bottle khan aro ki ase shampoo laga bottle khan aro lotion laga cream khan laga bottle khan inga khan hoile bi kiba mohan to loha tina khan bara higina loi to na moi to india de thaka tam de to itu khan to collect kurise dustbin de hala nai itu ki kobo juice laga bottle khan aro loha khan thake konoba to tina khan thake ine ki kobo mushroom kite ba to tina container de thaka laga mushroom khan kine noile to kite ba to tomato puree khan container de na tina laga container de thaka khan kine to itu khan khali hoile moi ine na pheka ine moi alag kuri gina bosta de rakhe na to kite loha tina khan aibo itu time de itu khan ge di di enga ase to ekta story ko de to mohan laga ghor de na hotai din phuzor de na itu loha tina manu do ahi thage to tai bara ine loha tina plastic khali bottle inga koina ahe do tai din na to ekdin to new zealand bara guest ekta aise de to ahi gina tai to hotai din tu huni ase to ekdin to koise are ekta manu na phuzor de hotai din gana kuri gina ahe o tai to ki gana kuri ase na inga koise ta mokhan ge to moi first de to bujibo para nai tai ki ko ase to last de to moi jani loise itu to loha dina plastic ko to tai gana bhabi ase to in gana to moi koi dise no hoy itu gana no hoy oli bi tai khali bottle khali kiba kibi ase na nai na apni hala ghor de koi gina itu bisari gina ahi ase in gana tai ke explain kuri dise itu man jok kora thakise de to hoi inga ase khali laga saman khan mohan inga loha dina ke di die na aro ki kobo yede do inga no hoy yede do halibule laga jaga ase tade halibule lage nohoile to kitia ba to mohan laga machine khan hulibi ki repair kuribule napara laga na repair kuribule napara laga thagile ki kuribo mohan nijor loi jai gina rakhibule laga jaga ase de tade rakhibo aro tade di dibo aro poisa dibo mohan barai poisa dibo lage इनका आजे तो येते तो आरो नहले कोनबा मानु खान सामान किनिबुले मन आसे आरो ताहान लगा तो पुराना आसे लोबुले मन नाइ कइले ताहान इने ताहान ला गेट पहाड़ दे राखि दिबो कोनबा लागिया मानु खान लोबो पारे ना इनका राखि दिबो तो एस्टर लगा कोनबा सामान खान भी ना ताहान लगा बच्चा तो तांगोर होइसे इत्या तो ताहान नालागे कइगिना इने बिसि पहाड़ दे राखि गिना थाकिसे दे एस्टर लगा किचन ताइ खेली आसे आरो साइकिल खान ना इने पहाड़ दे रास्ता लगा उसर दे राखि गिना थाकिसे तो कित्या रास्ता लगा उसर दे सामान राखि गिना थाकिबो that means mohan lobo pare itu malik khan bara nalage itu karne rakhi dia ase to mohan to ine uthai gina anise ingana inga bi lobo pare yede to bishi saman khan inga bahar de bi pai ingana niyom to inga ase aro yede do
time hoile bi na duita time ase to Germany te to summer time alag ase winter time alag ase to summer time to itia to summer time ase de mokhan itu karne India aro German laga time to 3 ghonta adha alag ase mokhan piche ase India doi age ase na to aro winter time to 4 ghonta adha ase 4 ghonta adha alag ase na aro summer time de to 10 baji tak pi ine ki kobo sam nohoy rati joldi nohoy na inka ase summer de do winter de do 7 baji nishna de do rati hoi jai inga na time bi tahan alag alag ase tahan October bara loigina April tak ekta time aro April bara May bara loigina September no September hoy May bara loigina September to alag time inka ase duita kishim laga time ase na aro moi first yede hatam de do pani nimide bishi duk paise nai ghor de eku nohoi de oli manu laga ghor de jadam de bishi duk paise kile mane yede do manu khan pani na khai na pani khaile bi yede do sparkling water koi kina itu spirit thage na kuri de do mukto na spirit thagi kina itu pani khai do ta khan plain pani na khai mukhan nishna na aro mukhan nishna pani boil kuri kina khabo inga bi nohoi do aro water filter bi nai yede do water filter bi na chalai kile mane Germans kan do pani normal do na khai tahan pani khaile do tahan laga pani do spirit thake noile to flavor ki laga flavor thake de inka noile to tahan beer khane bishi khaina aro coke khan juice khan alag juice beshi alag juice ase yede do na noile ice tea peach tea hoigina na ki tea ase na jane alag ase kishim do to itu khan khai to friends khan laga khor de jabo tahan spirit water ri de na khawo na pare ole bi dia to jani jaise to jani jaise dia to moi to nijor laga pani thori ginai jai aro mokhan hoile bi pani bottle kine do yete do pani boil kuri gina khabole laga to beshi dam olabo kile mane mokhan laga stove to bi electric stove ase do na ine mokhan do Nagaland do ine jui bara pani korom kuri gina rakhe kha laga khan inka bi nohai na to inka ase sob beshi alag ase o aro ekta last kobo last to na yede eku download kuribo na pare de mohan tade do download kuri kina offline bi sai do na olibi Germany de do eku download kuribo na pare download kurishi goile fine lagibo tahan fine lobo to inka ase rules beshi ase na ki laga rules ase na jane na olibi rules thaga bi bhal ase kile mane rules na thakile to sob manu bara khushi kuribo na aro khushi kurile to bhal nohoi na to acha itu ase to aji nimide do ine nagamis para bi banabole mon hoise na video kile mane konoma khan do nagamis para bi huni bole mon hoi jai do na to karne acha to mohan laga video sai dia karne hotai din sai dia karne bishi thanks aro kon subscribe kora nai morom para subscribe kuri dibi de bye bye